Yada Yesu ase se wadome no mienu na anopai katramada bodue mu ne mogidi mu afrishani menu mienu nya ne se ya na ya dom na ya asem krope asem ne se ye nya nwie ye kra nkwaje ho adwuma anokware se no so mame se woda na ade kyenwa aya ade krope na aka ade kora aka wo ne se wo nkwaje no enwie peyo unya nwie ho adwuma enu nti na awurade amare pasa ayede akyenwo nti wade a ekyenwo no nye se bia didie no onom enye sika bia wo konya nti na awurade amade paache wo na emu no de wo pese wo kyerɛw ne sɛ wo hia nkwaje nti eno ne botaye no no wadwuma enu nti nya nwie pɛye nti yɛsɛ sɛ wo hwɛ akyire kwan nti me pepo asɛm osmanfo po me yada no me kyɛke no asa kyerɛ no sɛ po se mumfa suro ne ahopopo enye mo kra nkwaje ho adwuma eye suro ɛna sa ya ahopopo wote ase na wo de ayɛ kra nkwaje no de adwuma nti nkwaje eye adwuma yɛ kɛse yes se nipa bi apre na wedai oye enti ade pa akyim sabre no aya kwanya wulade sade ama wo se sabre pre na hwehwe nkwa no ba bia wo na fa won saye dai esum na aboa na pija wo kra de wo kra gina yi enti wulade nhira wo se sabre wote ai ayi nhira nko ha because ni obi ana na sote ti se sabre wa sote ayi nhira no enti Yesu se modie ye de ama mo se munhunu wo so ahini no modie ahintasem inshira no mu semu ye de ama mo so osuro ahini no ahintas mu wom se bi munya dai munhunu wose atrenefo ani adifo bebre pese nka waye dai wom nso wahu bet mu de inshira no mu ani muhu na maso ye dai ete nto bi inshira awlade nyankopon inshira obi bia ya wote yanka sabri na woti awlade nyankopon anu masem amen so for to say onyamena dum okay bompaye na yenhye dwumadie na hye ewa awlade Yesu Kristo die mu yanka bompaye osoro asase yefo udin eneso okunu omonyamu erade ene oma yaba yebeto awadwuma so yesro no se be ma ya hoden so nko bra ba ye wadwuma na ewia oma abom akase aseda eye wodi onyame agya oba ene onkonkron dim amen amen awlade nhyira na onto nkwane amen na ma wadom enye kese emfama ho na fabua awlade nyankopon ba sofo baba onya bompa ya wiese kwa manda ho ai protus ya fele insio ne ya hwe nkase en ye ye dai afiri kwam nti kwa ma ye dai ada ho nti ani die kwa so bomoden na efa wo bible o twere konkono na e follow apostle abra matra bas ni mu na metisti ananim na me control na yakọ heaven nti yes for bible sofo baba enkwaje ya de ehu hia no kware se me kasa ne man kan kwaje ho asema na asema ba akamfo bible mu na ase de masa akafuma ne manwemu no oti ase se me kasa ne nkwaje ho asem apostle man kan ho asema na asem sofo de ne nwie peyo ase kire ne se botaye nti ya me ye sofo ne se ewlade be fam so ahwehwe kra wa yede wayira na kra na ba benya nkwaje ni nti na dwumadie ni de ne heavy akontiu oti ase de opese wonya nkwaje no wono na wonti sofo baba enkwaje ya de ehu hia ewa awlade asem ewa atiasefo asase so nti da bia mo asem bia me kasa se nipa bi ba asase so no obobobra odidi nom sabi wo wale ewo ma esisi adan to cars ebie companies oti ase na se nkwaje wa nya bia ne su ni mfaso so wa mawi ase kura dan ka yedan ti asem ni pa me ba asase so me de me wale me wo me ye nwuma ebie nwuma be nya sika me nya sika to dan me to cars e ma nipa nyina hu se matobi but nkwaje ya me nsa nya dai anka bi se wa ma asase we so adan ka mfaso ye dai ewo so amen enti nkwaje ya de ho ye dai ehia ya na eye nipa adwene se obi hunu Kristo anu nya nkwaje muntie message ni pa ya na wo bi tirim se at the moment obi hunu Kristo no e kire se nkwaje wa ye dai wenya enso nya sa na tie eni baabi ase ohunu Yesu wenya nkwaje dabi onu baabi a wonte ase wachiro se wanfre wo bi a wontumi ma ne nkyɛn ayi awlade asɛm na ayi no kore se Kristo amfafo wanfre wo bi a nyaade so betumi ayedai se awlade antiam amfre nipa bi a wontumi ma ba bi awlade ayedai ɛwɔ bet se awlade frɛ wa na no nkyerɛ so automatically wonya nkwaje unuru ho amen enti bomode ne tie miye ensem bi se ne ya na wontanya
but the awurade adom wanya minya abotra ma no ma biebie nsɛm no ma kyerɛ wo nsɛm wo awurade mu sɛ ya wobɛte asɛm na se na wobɛtumi afa na ade abɔbra na daakye wo so wo kra anya dɛn anyera ayampa sɛ awurade frɛ nipa ansa na nipa ayɛ dɛn aba but yɛni baabi sɛ awurade afrɛ wa woba ne nkyɛn automatically wanya nkwagyeɛ nte saa enti tie me yie enti Bible hye na Yesu asuafoɔ yɛ maako 72 sɔfo na asuafoɔ no yɛ sɛ 72 amen na asuafoɔ no nyinaa ne awurade ahyia wote aseɛ yɛka Kristo ɔmo de ɔmani ayɛ dɛn ahunu ebi krom de ɔmo nsa ayɛ dɛn asɔ no mu wote aseɛ but Bible say koduru baabi na asuafoɔ maako 72 no na abɛka 12 ka sɛ wote aseɛ sister free mu yɛ dɛn ɛkɔ wote aseɛ enti emu sɛ saa nkurɔfoɔ no ɔmo wɔ nkwagye ana ɔmo nya nkwagye ansa is no ɛnso so ɔmo hunu Yesu ama Yesu ayɛ dɛn afrɛ wɔn ama Yesu no ɔmo ayɛ dɛn anante okay bɔmɔden ne tie mi Judas Iscariot ɛne Yesu Kristo nante wote aseɛ ɛma Yesu kura sa ma Judas position ɛwɔ nyame dwuma mu ɔyɛ treasure wote aseɛ enti yɛka Judas yɛ wɔnim Yesu paa deɛ ɛyie wote aseɛ yɛ wɔka sɛ Judas nkura nka Yesu ho asɛm obɛtumi aka bi ayɛ dɛn akyerɛ wote aseɛ but yɛnnɛ yɛhwehwɛ Judas yɛ baabi ɔwɔ no ɛkɔ awa me sɛ yɛkɔ ayɛ dɛn ɛwɔ wate aseɛ ɛnso wɔhunu Yesu Kristo deɛ ɛpɛn yɛ wɔne na communicate pɛn enti bi pɛ sɛ me nuanom a ɔmu tie me agyirifoɔ tie me sɛ obi bɛhunu Kristo a nkyerɛ sɛ Yesu na wɔhu no nkyerɛ sɛ wɔayɛ dɛn wɔanya nkwa nti bɔ mmɔden na ɛtie me paa yi sɔfo bio Bible no na yɛhwɛ adeɛ bio Bible no bio John chapter 1 na yɛhwɛ adeɛ nkwagye sombo ɛwɔ nyamesom mu wote aseɛ ade a sombo ɛwɔ awurade mu ɛyɛ nkwagyeɛ yɛba ho nam fam a wɔho ade yɛtumi sombo ma nipa yɛ wɔnya a onim sɛ wɔwie ɛyɛ gold me sɛ deɛ a gold yes enti sɛ nka mede nkwagyeɛ ɛtoto biribi wɔ honam fam a nka nkwagyeɛ no mbɛtoto biribi a ɛfrɛ sɛ deɛ gold wake yɛnhwɛ kɔ yɛ fa so yɛ dɛn ɛpɛ gold yɛnhwɛ kɔ yɛ fa so yɛ dɛn ɛpɛ gold sɛ gold wo bi fie ti asɛm ne yo gold na wo fie ɛyɛ fie gold na da hɔ wate deɛ me kyiri sɛ wode wahunu wani ahunu sɛ agyapadeɛ na sɛ wopɛ sɛ wofa ɛnyɛ common me sɛ ɛnyɛ deɛ ɛnyɛ common sɛ wotiri anyɛ yi a mogya tumi yɛ dɛn ɛgu ɛna nipa koro ɔbɛkɔ mo so wɔkɔfa gold no sɛ wɔnyɛ nipa a no kokodu a wɔntumi nkɔfa ɛnso gold no yɛ ade yɛbɛtumi abɛboa busua gold no yɛ ade yɛbɛtumi abɛyɛ fie ntoto yɛ deɛ ɛyie bɛte sɛ yɛ wobɛkɔ mo akɔfa gold no ano ɛyɛ dɛn ɛden sɛ wonni obi a ɔyɛ kokodu a wontumi nkɔ ho ɛna wonya bold nso so koraa kɔ ho no a woanhwɛ yɛ agye sɛ mogya yɛ dɛn ɛgu okay yɛnhwɛ gold ɛhyɛ asase ase ɛni fie wɔyɛ asase ase deɛ ɛna obi ahunu na ɔpɛ sɛ ɔkɔfa wote aseɛ gold no ɛhyɛ fam na nipa no pɛ sɛ ɔkɔtuo no so nna fam ɛyɛ ade a wɔtumi nya a bɛtumi ayɛ dɛn aboa no but ade korɔ no at the same time so wɔhwɛ yɛ a ne kra bɛtumi ayɛ dɛn ɛsɛ afiri ne nsa nti asɛm no yie paa gold no ne nsa ka bɛtumi abɛboa no but saa kra no ɛkɔpɛ gold no sɛ wɔanhwɛ ne yie a ne kra bɛtumi ayɛ dɛn afiri ne nsa saa na Christianity teɛ saa na nkwagye yɛ dɛn ɛteɛ wote aseɛ enti na no Yesu ka asɛm bi wɔse de wɔde ne kra bɛka meme na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛfiri ne nsa but deɛ mimi nti ne kra bɛfiri ne nsa no ne nsa bɛsa yɛ dɛn aka biam why ɛdeɛ nti na Yesu Kristo ka saa nkwagyeɛ ne fa ɛhu baabi yɛhyɛ no ano ɔden nti sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔfa nneɛma bebree na bɛtumi yɛ dɛn asi nti yɛhwɛ certain man bi ne wɔyɛ odiyifoɔ yɛfrɛ no John the Baptist nkwagyeɛ ho adwuma na ne wɔyɛ dɛn wɔyɛ ɛno kora asɛm nti no yɛ a wɔkɔkɔ a yɛnti no yɛkyee ma a wɔatwa ne ti sɔfo mese maa no yɛkyee ne yɛ dɛn ɛtwa ne ti wote aseɛ enti because of nkwagyeɛ Yesu nti ne kra yɛ dɛn afiri ne nsa enti nkwagyeɛ yɛ ade a ne wɔhye nkwagyeɛ yɛ ade a ne pɛ na yɛ dɛn ɛhu anamo a yɛtu kɔpɛ nkwagyeɛ na ano yɛ dɛn ɛyɛ dɛn bɔmmɔden na ɛtie me yie ɛwɔ awurade Yesu Kristo dim sɔfo wabie John chapter 1 start free for no mame na yɛnti asɛm bi yie Yohane asɛmpa eti baako kyekyɛmu 9 ɔse ne mu na nkwa wɔ ti asɛm ne yie o wɔse ne mu na deɛ nkwa wɔ ɛyɛ hwan mu a awurade wɔte asɛm no wɔse Yesu mu na nkwa ɛyɛ dɛn ɛwɔ okay kɔ na nkwa no ne nipa han sɔfo gyina hɔ mame Yesu mu na nkwa wɔ na nkwa no bɛdane wɔ nipa deɛ ɛhan wote aseɛ enti
wankasa nkwa no kuta Yesu ti asem ni wankasa nkwagye ne kuta Yesu ene wankasa nkwagye ne tale Yesu mama so ana tale nanim ene wankasa nkwagye ne di Yesu achi ana asa nkwagye ne di Yesu anim wankasa nkwagye ne di Yesu nchemu ne left and right ne emom wose Yesu mu na nkwa ya dan ewo na nkwa no bedane oni pa de han enti si obi pe nkwa na wafa no wanya ewo Yesu enti akwan be no oni pa befa so awura Yesu mu no wanya nkwa no ehwo ne asem no ti asem ni yo nkwa no wo Yesu enti akwan be no oni pa befa so obekwa kwanya nkwa enu ti na me kire o se Yesu frew na aba ne nkyɛn ana awurade frew na aba ne nkyɛn a enu nkyerɛ so automatically wanya nkwa enti watimi dware ɛhyɛ atare kɔ asɔre abra wa onu se sasa wokɔ ampa ya awurade na frew se awurade mfrew nka ntumi nyere enka enti wutumi kɔ asɔre nkyerɛ se awurade ayɛ dai afrew but automatically nkwa gye nyɛ dai ema mu anya wo de ya wakɔ Yesu nkyɛn no afɛn wo bɛkyerɛ wo baabi nkwa gye ne yɛ dai ewo afɛn wo bɛyɛ dai wo bɛkyerɛ wo baabi nkwa gye ne yɛ dai ewo enti etwase wo hunu Yesu na Yesu na kyerɛ wo baabi nkwa gye ne yɛ dai enti se wo kyerɛ na wo kɔ a na wo kɔfa ansa ne nkwa gye ne nsa yɛ dai enti Yesu de etwase wo yɛ dai wo hunu Yesu de etwase wo ne nim communicate because nkwa gye ne one side wo nu kuto na nim baabi ɛda wo nu kuto so na betumi yɛ dai akyerɛ wo enti se wo kyerɛ wo baabi nkwa gye ne wo na se wuti a afɛn na nkwa gye na bɛyɛ dai abɛyɛ wo dia okay safo Yanko John chapter 14 verse 6. Na yɛhwɛ ma honya hama. John 14 verse 6. Bomoten na quotation no kyerɛ. Na e follow. Wabia yanka. John 14:6. John chapter 14 the verse number 6. Yanka. As Jesus say no say. Wase na Jesus say won say. Ne kwan no. Mimi Yesu mimi ne wo kwan. No kure. En no kure. No ne nkwa no. Ana enkwa no ko. Obi ma eja no nkyɛn. Obi ma eja no nkyɛn. Je say onam. Je say wa yadan. Onam me so. Et was Yesu say me se mo se me ne wo de an okwan. Enti nkwagye kwan nipa ba kopa na kyerɛ ye fra ne san. Yesu. Me se ye fra ne san. Yesu. Wo bia no otimi kyerɛ nkwagye kwan je say Yesu. Enti si woni pa bi pɛ nkwa etwa se se nipa no kosi Yesu Kristo de ai eso. Ansa na Yesu akyerɛ ba bia nkwa ne ye dan. Ɛda. Na ɔse me ne wo kwan ana de wodo to aso ye de no korɛ. Enti Yesu asem obeka kyerɛ nipa bi aso ye de ai no korɛ. Enti ba bi obɛkyerɛ se nkwagye ne ye dan ɛwɔ no. Se u follow automatically nkwagye no nsa ba ye dan ɛbɛka. Enti ye nua no ma ya gye awurade adie. Ye na ye kɔ asɔre ye. Ye na awurade afrɛ ye. Ye ne ye asɔfo no. Enkyerɛ se ye di sɔfo no kyerɛ se ye nya nkwa. Ye kɔ asɔre no kyerɛ se ye nya nkwa. Na emom frɛ awurade afrɛ no yakɔ ne nkyɛn no. Suti ya ye bɛyiya ama na hyɛm. Akwankyerɛ obɛkyerɛ ya ye bɛdi so wɔ na hyɛm no. Ane na bɛ lead ye na guard ye ama yakɔfa de nkwa no. Sɔfo wate ma se. Okay, yanko Luke Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Okay. Verse 16. Na yanhwɛ ade. Matthew ahyɛmpa. Enti dunkono. Nchichemu edu ensia. Yes, yanhwɛ ade. Okay. Bati asempa eti dunkono nchichemu edu ensia. Yanka. Ɔse na hwɛ. Obi ba hɔ bɛse no sɛ. Na obi ba Yesu nkyɛn bɛse no sɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ. Adepa bɛn na menyɔ. Adepapa bɛn na menyɛ na mayɛ dɛn. Bɛnya daa nkwa. Ti yɛni yɛ osɔfo maake hɔ ma me. Na kyerɛ sɛ nipa na wɔkɔɔ Yesu nkyɛn no woni botaye nti a wɔkɔɔyɛ. Botaye nti a wɔkɔɔyɛ yɛ deɛ ɛnkwa na meka ho asɛm no. Enye sika nti na wɔkɔɔyɛ. Enye ntapadeɛ bi nti na wɔkɔɔyɛ. But yɛ daa nkwa nti na wɔyɛ dɛn. Enti Bible so wɔkɔbusa Yesu sɛ Yesu wei. Ne ade papa bɛn na sasa me yɛ no ma yɛ dɛn. Bɛnya daa nkwa. Enti sɛ nipa na hunu Yesu me bo a. Sɛ nkwagye ne tale Yesu anim a. Sɛ nkwagye ne kuta Yesu a. Enka wo hunu Yesu na automatically nkwa yɛ dɛn. Nkwa nya nkwa. But when the Bible say wo hunu Yesu no nya nkwa. Na emom wo busa Yesu sɛ wo wura. Wo na otimi kyerɛ nkwagye kwan. Enti ade papa bɛn na menyɛ ɛna ama me kra bɛyɛ dɛn. Ɛnya daa nkwa. Enti sɛ awurade frɛ wo bi timi kɔ asɔre. Wo bi timi sum nyame a. At the moment you timi sum nyame no ɛyɛ. Na emom de ɛsɛ wo busa awurade sɛ wo wura. Ɛde ade na menyɛ na mama tumi abɛnya de yi. Daa nkwa. Ti asɛm ni yo. Die na menyɛ na mama tumi anya de yi. Daa nkwa no. Ɛsɛn sɛ Yesu na kyerɛ daa nkwa no. Etu wasikani no ahunu Yesu. Woni Yesu na ɛkasa yɛ di nkɔmɔ. But wo nya nkwa.
ɛdu ti na mpasa wote ase sɛ awurade frɛ wo na woba ne nkyɛn a ɛnkyerɛ sɛ woanya nkwagyeɛ woyɛ sɔfo wodi sɔfo no nkyerɛ sɛ woanya nkwagyeɛ awurade kasa a woteɛ no nkyerɛ sɛ nkwagyeɛ wayɛ dɛ woanya enti sikani ne Yesu communicate wɔde nenam nanso so woni nkwa ɛne wobu sɛ Yesu sɛ papa ɛdeɛ na menyɛ ɛna amamanyade yɛn daa nkwa sɔfo yɛnkenkae na ɔse no sɛ ɛna Yesu se ne sɛ adɛn na wobisa me papa adɛn na wode wobaa me nkyɛn adeɛ yɛ papa ɛho asɛm kɔ na wobɛbisa yi deɛ na wadwene na deɛ ne wɔsusuo sɔfo yɛnkɔ ɔbaako na ɔyɛ baako pɛ ɛne yɛ ɛwɔ asase yi so kɔ na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a na wodeɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ hefa nkwa mu a atiefoɔ ntie ne yɛ o sɛ wodeɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a kɔ di mmaransɛm no so number 1 go and check the law yes di mmaransɛm no deɛ ɛso sɔfo yɛnkɔ ɔse no sɛ ɛna ɔse no sɛ deɛ ɛwɔ he mmaransɛm no deɛ ɛwɔ he ɛna wokan kɔ ɛna Yesu sɛ ɛna Yesu bie na no ka sɛ deɛ ɛse mmara na ɛse nni awu number 1 ɛnyɛ dɛ ɛni awu go nsɛe awadeɛ na ɛnsɛ awareɛ mmɔkorɔ no hwɛ na woammɔkorɔ no nni adansekuro ɛni adansekuro mu di wagya ne wo nani di wagya ne wo nani dɔ wo yɔnko sɛ wo ho na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho sɔfo kɔ aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ ɛna aberanteɛ no ka kyerɛ no sɛ madi yeinom nyinaa madi yeinom nyinaa so gyina hɔ Yesu se wakyɛke mmara no wahwɛ mmara no enti sɛ at the moment yɛsɔfo wɔbi bɛduru awurade nkyɛn awurade bɛfrɛ wɔbi na wɔtumi akorɔ na wɔbɛyɛ wɔ kristoni wɔ gyidini no number 1 yɛwɔ mmara bi a yɛde ma saa nipa no enti Yesu ka kyerɛ osikani ne sɛ mmara no nkenkae wonane w'anim kɔhwɛ mmara no ɛna ɔsɛ deɛ wɔ he ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔyɛ dɛ wɔkyerɛkyerɛm mmara no ɛka sɛ nni awu ɛmmɔ adwaman ɛmmɔ korɔ no di wagya no nani dɔ yɔnko sa deɛ ho no saa mmara no wakyɛke so wopɛ sɛ wokɔ heaven deɛ agye sɛ wokɔkyɛke mmara no na wokɔdi mmara no deɛ ɛso enti wɔka nsɛm wɔkyerɛ wɔ sikani no wɔka sɛ sɔfo ɔso wadi saa mmara no nyinaa ɛne wɔ sikani nsɛ papa ɛnkwagye no mepɛ kyerɛ kwan dada ɛno nti no mmara a wokan madi ka akyɛke na madi mmara no nyinaa deɛ ɛso sɔfo toa so ɛ okay ɔyɛ toa so ɔsɛ yɛnkɔ madi yeinom nyinaa so ɛdeɛn na aka me bio ɛdeɛn na aka me biam a ɛmma me kwan ma menkɔ heaven kɔ Yesu se no sɛ ɛna Yesu bua se ne sɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ ɛwɔ so ahema mu hɔ a kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ ɛfa ma ahiafo na fa ne nyina kɔma ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ so na wobɛnya ɛso agyapadeɛ ɛwɔ wɔ soro sɔfo kɔ na bra bɛdi m'akyi ɛbɛdi m'akyi wokɔtɔn agyapadeɛ no kɔma ahiafoɔ wie a wobɛnya so agyapadeɛ wɔ soro afei wowie abra na bɛyɛ dɛn ɛbɛdi m'akyi wote aseɛ asɛm sɛ na Yesu Kristo ka kyerɛ osikani no enti Yesu kyerɛ kwan nti wɔkyerɛ kwan yɛ sikani bɛfa so ɔbɛyɛ dɛn wɔbɛnya nkwa bɛte Bible so wɔka nsɛm wɔkyerɛ osikani no sɛ mmara no deɛ wɔdi so bɛte akɛ na adeɛ baako no ntimi nyina so ma ne nyɛ dɛn ɛnkɔ heaven ɛntimi mmoa no ma ne nya nkwa ɛntimi mmoa no ma ne mpanitroti nwura Yesu Kristo mu ɛma ne nkɔfa nkwa no because nkwa no hyɛ Yesu mu enti sɛ dɔɔ no bɛbia ma no amana bɛwura mu agye sɛ wɔyɛ pɛ gye sɛ nabrabɔ tene because Kristo no yɛ tene ni enti before so wobɛtumi awura Yesu mu no gye sɛ wɔso yɛ dɛn wotene enti aberanteɛ no atumi atutu anama bi bɛte awie pɛ yɔ aka baako aka no wayɛ perfect wawie pɛ yɔ na wobɛtumi awura Yesu mu akɔfa nkwa no sɛ na honyade a wɔwɔ no gye sɛ wɔtɔn na wɔde kɔma ahiafoɔ na wɔbɛdi Yesu Kristo di akyi ansa na so akatua yɛ dɛn aba Bible so sikani ne te asɛm wɔ mu na yɛ ɛna ne bufu yɛ ɛna wɔka no ntirim sɛ bram de 70 years apɛ saa ahonyadeɛ wei no nyaadeɛ sɛ mɛkɔ akɔtɔn da nyaadeɛ sɛ mede bɛkɔ akɔkyɛ da ɛneɛ mɛsɛ yɛ dɛn afiri wakyi enti sikani no ahunu Yesu wɔne Yesu akɔmunikati nanso so nkwagyeɛ no paa deɛ ne nsa nyɛ dɛn because nkwa no nkuta Yesu na mmom ɛhyɛ Yesu deɛ ɛmu enti sɛ wobɛtumi awura Yesu mu a ɛgye sɛ wabɛtene because wɔyɛ righteousness enti wobɛtumi awura no mu agye sɛ wabɛtene ansa na wɔtumi ayɛ dɛn awura no mu enti maame asɔle no deɛ wokɔ papa asɔle no deɛ wokɔ Yesu deɛ wagyina di wɔkasa ayɛ a wote but ɛkwan bɛɛ na wobɛfa so wobɛwura Yesu sɛfo ɛkwan bɛɛ na wobɛfa so wobɛyɛ dɛn
we wura Yesu eti mo asem bi asofo da me kan se so obi benya ji Yesu Kristo di wo fa Yesu se ni wura ne kra je nkwa na wa ma na wo kwa me bonus abla ya wo na awofofra automatically enipa ni kuta visa enipa ni kuta passport wo betumi akọ heaven but ya Canada ba ko eno so na headen edene what you say ati se no papa headen atifie utie mi pa yi o access se no papa di nkomo what you dey me chiro but wo father na oni di nkomo no papa ni wo no wurum na papa no wo papa na ho te ompe fi ni nkekaye what dey me chiro e na opese okowura papa wurum ho what you say enti at the moment e baba utrim se opese okowura papa wurum no chaka wona ase me se chaka yefa wona ase sa enete e wo ho atachanya dan enu na ase a se anwia enu na ase a chaka won sa ho chaka atare ye dan a show what you say enti automatically se nipa bi beji Yesu Kristo di a wo access se wotum ko heaven abra ye bona so ya wo na foforo but visa na kuta won ki na kuta won na Yesu do na bia ya dan ama wono se wo betimi ye wura dan mu aje se wo ho ya dan ate se wo nte ya wutimi wura dan mu da yabi tu jira gate na no sa but se ya wo wura Yesu mu no boa untimi nko eti ya di Yesu adi ama ya wo ye de but say ya be penetrate ya wura Yesu mu na no na heaven aka ano so na den and na so person ko heaven so a can try this wura Yesu mu and sang why they walk of fan because we say Yesu mu na nkwa na ye den ewo wan kese kura no wan kese dinanim wan kese dinachi and wan kese din left and then and right na emo mo se nkwa no Yesu na se nipa bi betimi ya wura Yesu ni mu a jesen ho ate jesen ho fi tin wo ka kiro sikani ni se de be ma wo ate ama ho fi nwetimi ya wura mi mu akofa nkwa no eye mransa na ye de aguro no se eni awu emma dwaman emma krono do yonko se de ai ne diwaja no na de eni se wotumi aye wedi a eni de wo hwa ya ahonyade no emwa mo ntumi nko heaven abe ma hantan dwe aba wo so ebe yi wa dwere firi nyameso mu enti saade a koton fa koche be di machi na o be di machi a enya se wo lusu o u be nya so akatua wa hefa osoro be nya japade ubenya japade asombo wo so eti Yesu de waje na yede adi what you say but akase nkwaje no bekwa akofa liti na da ye nyankopon nam na sam sutu e fo se jadwaman ja akro no ja wudie ja akayo ja abosomsom because anya man na wudja ya na spiritual ho yede eti what you say na efini keke ni free ho na emo wakwanya mwatimi awura Yesu de emu safo papa John chapter 15. John chapter 15 verse 4 up to 8. At the moment here, ransom with this one. Now what? And no na be we pa ye no atimi awura Yesu. Na ba bia nkwa no wo tumi ayede akofa. Ti nkwaje ni nya yize sa. Anya se magali ashatari akwa so ya ba. Nya se sofo me preach awie, ma sha nkoma awie. Ma hili awie. And to automatically me ko have ndabi ntesa. Tina mchira wanu Judas ni Yesu nante but ya ne wo wai o ti ase ye won krofo bebrom ni Yesu shi aya but ya ne wo wai so for wobie papa me bie yanko kankai John 15:4-8 o say montena mi mu so for what ya asem no Yesu say asuafo ne nyadai montena mi mu asuafo na ginadi yo yo mo ne nenam yo mo sua de nanso so Yesu say montena mi mu simply because emu ne nkwa ne yadai ewo enti wose montena mi mu kwa na me nso mentena mu na mi Kristo nso me metena mu kwa said the ban into me in free or no aremu said the ban in free wonu ankasa mu nso aba jese etna bobi enu mu e ban into me free wonu amu so aba jese wotena bobe mu no kwa sara enso na muntumi sa na mo so muntumi enso aba e jese mo betena mi mu ansa mini bobi enu mini bobe no kwa Money mine. Na mo de mo ye mine. Go. Ye otena mi mu. Nipa bi a wo ye dan. Otena mi mu no. Na me nso metena. Na mi Kristo me so metena mi ni mu no. Ono ara nso abapi. Ono ara so abapi. Wono na wo so abapi. Ti asem ni ye. So fotobo. Tena mi mu na me tena mi mu no. Onso aka ne bebre. Ai. Tena mi mu na me so menya dai. Mentena wo. Enti question ne se adenti na Yesu. E ka kire fiafo nse je se mo tena mi mu. Asiafo na hunu Yesu o
wo ni Yesu na nam o wo ni Yesu na koba o nanso Yesu no mo tena ase wo tu omfo no wo kire o ma de omonya no wo se e je se wo ye den wo tena mi mu na me nsam tena mi mu eti adenti na Yesu kasa asekire ne se mi mu ni na nkwa ne ye den se wo tale ne ho wo nya nkwa enu ntina ama Judas ye nya nkwa no because no wo tale Yesu ho wo ti ase wo ye kromfo be kromfo na krono na wo be jai na mo tumi ewura Yesu mu no wo nyai enu to wo white ofo enti wo ka kire Yesu afo se mo ntira mi mu na me nsam nya dai ntira mi mu anu na ba bua mo ama adwuma mpasa mo ya no ma ye dai ma ye sofo to aso ase na mentina mo se ono ara na ono nso aso abapi na sani pa no atira awurade mu na so abapi ko na mokwatimi a na se mokwatimi a muntumi enyo muntumi nya bibia ko se obi antina mi mu a wasu wasa ati so biem se nipa bi antina mi awurade Yesu mi mu a ko woto no twene se ban ye beto ni ato atwere se ban na ewu na oto no twere se ban a wo bawu na oboaboa ano de gujam na obaboaboa no de agujam na ehye na ebehye so obi anya dai antina mi mu a point no enti so for what hen asalba what hen eda dikin ehefa na wote ye ampa wanyumtuni ehe na wote ye udi Yesu anim ana udi Yesu achi udi Yesu nchemu ana wotale Yesu ho anu ni problem no adwuma ne de wo ye bete udi Yesu hene wa fratra na so ana wo kura wo ne nsam ana udi nanim kwan be na ba fa so obetimi ewura Yesu untimi fa krono no ko wura Yesu because obi nim David akayo no untimi fa nko wura Yesu Kristo because akayo untimi fa nko wura ni mu woye tini ni ne hote untimi fa sa akayo no ko wura ni mu maame bosom no krono no untimi fa nko wura Jesus Christ mu never ni mote anunti na ma bida senti ma fa krono na anya dai enwura ni mu no ko beti ma wura ni mu bete krono no ani bria no ewo ni mu enti woni ye pa ya ne honte wo wura Yesu ma nya dai enyaye wo sikane no woni bre wo ya pasami nkumnya sika bebre ne wonya no pese wo miam so ba dai e benya biye enti wuntimi fa sa pasami nkumnya no koya dai enko wura Yesu to di o se ya atura ketuwa bi ano na du boko jem woti ase wo se konkonsa na ya ketuwa bi kwaso mo djama mo kro no ni ewu nso bosom udo ni asa ho but u chatro enti atura ne de o huni se ya de ketuwa bi ntu boko heaven ano na du boko jem no woti ase konkonsa ne de ya de ketuwa bi ahwo ya ne de ya de ketuwa bi but o boa e du boko hefa e jem en kasa ye boni ba ko pe o na Adam ni Eve o man koye boni mi hensa bi ba ko pe nye boni num na Adam ni Eve ye o ba ko pe Bible say ye command ba ye pe ayanka aye bofre ena awurade se mfa nsa nka o do nsa kan wo bewu anokware wantie no de nsa ko ka biaba no ye dan wo wi enti Adam amfa boni antata so wanso awiase nyina boni ena ma awurade kun no na emo boni ba ko na okoye ne ne kun no enti wo boni ba ko na du boko jew uboni ba ko na bam wo wu aye dan aba tieniye o kwa solid yanzu ba yetu mu wa wudi adanse sa ba yes spirit na tumu na bam aye dan wo ko jem because wo honte wo abati di ba ya ko wura Yesu utimi ti Yesu na ko ya nyen David hona ko gunu ba ye David wo man sa chance no enti so be so wura Yesu mu di aje so de ba ye ho ho ne adan eto to ka kire sikani se o pese udi machi na unya papa de ya mesrew to unya de nfato na be di machi na obenya fo ka twa wa hefa e wo so ayi ti safo nya preaching na de ko heaven you David metia me preaching me kan ulade asem but in chire se me preaching na me de ko heaven e to asem abra bo tene ana na betimi amama wura Yesu na makonya nkwa no na matumi akọ heaven but me preaching ye na me ko bo brafuna ano nkyere se nkwaje me nsa ye dai aka Yesu suma siafo dum ye na Judas ye dai eka ho omko ka ulade asem e ko tutu ahombone o mo ba no bani aye dai aje fom ko bo Yesu di na ahombone abro mo ase Satan free so aye dai abehwe fom to mo ba no mo de o hye bo na e ba Yesu nkyai o mduru Yesu nkyai Yesu amoma ne ye
ana yesu se metia me huni sam bombu di no bon sama bre na ho ase ayai amamu ama de mpasam ye motumi ayai ayo but mu mama ne nye wani ani giye no but mpasam kasi krisi bi kira mo se mo hwe yiye na mu hunu se mu di ne ya tira no yefa enkwa ngumani mu ansa ne mo mani ayai age eti nya ho bone no ya ututuo no ana nya nkom hye na wo hye no ana nya preaching na me preaching na kire se enkwa giye ma ayai manya bi na mom dia ba bua me mani agene se as apostle me kan urade asem na me preaching no na ma hunu se ya wo record me di wo hefa enkwa ngumam ano na amam dwudi ayai awie payo eti Judas ko preaching wo ko tutu ahobone e ko sha yade but na wo hwehwe Yesu a ana Judas ya wo hunu wo Yesu suafo woni kwadi eti preaching dia so fu preaching come send dia wo she but wo wi a wabra bot sen abrabon betumi am move ko wura Yesu ama waboa mo ko fa nkwa no Yesu because enkwaje ne da Yesu na ekwa ya obetumi afaso wura mu so obobotena na edia ebra ansa na pun na nyina eda ama moja akeka wo nsai sofo beye den na dia ko wura Yesu moja di bi me wo hwe agui nyinsen ya watu agui pimfo wo kuni sebi nipa ehye wa solid yasi beye den wotumi ko wura Yesu Kristo untumi nko what you say untumi njadai enko tibesira se ayiwo ne brese oboko heaven dia minia bomodi na wura Yesu na enye easy mesi anyadai enye easy unim se Kristo som atese obi wale ye muntie ne yo atese obi ya dan e wale ya bale ma bi esi so no paso wale ye na wato ne nsa dan afre na dofo eti wa ya bro invitation card no wo akonya sa heaven no betu ya kan say wedding no ana ya fro no betu ya dan akobie but ahosiesie ne de atale a wo de beko ama wani mabanyam ne de enye sabi enipa no invite wa yifukuru na be kire kwa ya faso ya dan address and number 2 when invite no nkire sa atale bia so betu ya dan akọ working ji anu atade fi no untimi fanya dan enko eti invite ne de ayifukuru na invite wo de but ji sa wo tirase ehun atade e fe ya wo de kwa be ma ayifukuru na ni ma dan abanyam what you say eti wa beji Yesu adie na ya wo foforo de ya ma wakwanya ya invite wo sa bra heaven but ya musiesie be na wo de ko kuro no na wo ho na ma ho agufin ai untimi fa nko dabi na wa ayifukuru agire white wa ban white eti ya se zo de white be ba be dan be ba be hia no wo ba ya atade na wo di tutu spell na ya kan say botu no o be fere kra wo di tifita aduma mu hon sa atade na wa hye ana ade akotra pro ho enti ani dia be na yifukuru be nya de hia wo obepam enti obi enu a wo invite obi wona ye frase a wa kire npa ko na atade wo nya dai won sheda but dia ya invite na ehunu she ade na me kona se ede enyam enti twasem ye dan me dresse twasem siese mu ye enti oni atade pakura na wo try se obepam atade ye dan efe na yifukuru no won say yes wana no waye dai na mo nso ni dia ye dai awie ni paye enti yesu o yasu ayifukuru no sabi ne pronto na woto no o timi fa kokko afro mu nkwaye dai krono no enti sabi o hye kokko afro mu awudie ne tese o hye kokko afro mu abosom no tese dia tarifi ne hyewo o timi fa ntra yesu ani hu dabi enti ye invite wo but ya musiesie be na wo ye ahobua be na wo ye ama yifukuru nu wa wakase ma invite me be ya nka me pira ma invite me nu ya sa nka mani ma yadan eguase hwete obeti manim hwe ne dressing hwe ne monyam kase wode ya ba ma yifurisi ade ase enti me ni amesro sakra wade adwen sakra na betumi aboa wo na amu wa be ya pe na nkwaji na tumi abe yadan abe ya wo dia but sa adwen sakra na ma wo boa so wo ntia untimi penetrate mu na Yesu bone ba ko pe na be mu akogim so 1 John chapter 1 bone ba ko pe na be mu akogim etimi ni a wotie me sakra wadwen twe mu firi afin keka ya damdie ho
na no na batumi aboa wo ama wa bewie paye wo awurade nyankopɔn mu ama wa wie paye wo wura Yesu Kristo mu na aboa wa gira so ma nkwagie dan kwa na tumi abaye wo dia esanse Yesu mu na nkwa na yedan ewo na de boye ni ntimi nkotena Yesu mu de boye ni ntimi penetrate mu Yesu mu gese de wo ye wo tene ni kwa be na befa so wo betene gese wo gya wo bone no wo mumu hyo no mfom so no gese wo gya atwe wo firi ho eba sa de ne awurade abie ne gate ato wo betimi de wo tene na yedan akowulam sofo obi maybe kenkai ne yanko 1 John chapter 1 yanko o se de e wo ho free mfitiase de na wo ho a e free mfitiase de yetie tio de yatie ko de ye de yen ani ahu ti asema don kanu de ye de ye ni hunu ye ko ye hwe de ye de ye ni hwe ye na ye de yen saka ne ye sa de yen saka ye wo enkwa asem no e wo enkwa asem no fasi wo enti John kire enkwa na wo Yesu mu no John atima wulam de ne nsa akoye dan akoka nkwa no baba enkwa na wo Yesu mu no John se watimi aye dan awulam ama nkwa ngwa de ne nsa akoye dan akoka wasade ne ni aye dan wasom enti wo di ho adanse pefe timi ni wa sofo ya wo tese John wo Kristo ni ya wo tese John enkwa no do nsa so wo di wani ahu atesen sofo sai si subie o se de e wo ho free mfitiase ade e wo ho free mfitiase ye te de ye de aso te ye wo kirem ye de yensa e de ye ni de ye ni hu ye tu ye hwe de ye safi ye ni ye dan because ade bu won wo di wani hu na etwam what you say and how do wani ye dan enti wani hu ye se twam hwima untimi nya dan anhwe but say ade na benwa na ugina ho a wodi wani ye hu no unya botre de wani ye dan ehwe ade ni ye ehunu se de ade ni ye dan tie enti John so de nani ye dan ye hunu but ne ntwam go gira ho wo wi o safi nani ye dan ehwe nkwa no hunu se de si ye dan tie na de yensa kan de yensa tumi aka wo enkwa asem no de sofo wo preach yo but won sa so o to nyum no enso nsa so aso nkonya ni nyina timbubu ko so to nyum awurade ye dan e ma ne sa so but yam kwa no won sa so wan hwe ya obra ba yako ha wan hwe ya obra ba dan be kwa anya ho de ndie na do boko heaven anya nkom sha na do boko heaven anya preaching na do boko heaven fofo be ka kire me se manfa wudi anhye nkom manfa ntutu ahombone manfa anye ahodendie bebre nanso obehyew se firimi soko wa anye de ede etene enti de etene be na wo ye akoso ya de na wo ye etene asafo de etene be na wo ye ahodendie ne de wo ye wo bi adi adanse but de etene wo ye ne san Yesu say mo mama ni nyie o se mu ko bo mi din preach yen Satan ye free so abehwe fom me di oni huni ebo ne nye unwie payo wan hwe ya obobo Yesu din ama bonsama ba dan abehwe fom but na wo ya dan wo kojem enti die hia ma wo ye ma obranya kwanse wo bohunu se afa de nwoma ne ya friend san kwa de nwoma no ya twere udin ye dan ewom tinyesa me batena me kanya me asam kire wo kwa de me kwai na me kire wo no mesu me hia se me ka asam ne kire wo kwan na wo fa so na awie ya no me yira se bi nyanse ewom ne de fa so bi aniso maka asam pa na kire no oboma ba so sofo nyam nhira wo wa ya de but awie ya no ma yira me kra sei enti mfa so me nya firi mu na ne de ti emfaso awo mu mami asasofo na ma me brenya kwane se me susu me botene na ebra ne manya kwa ya pani 20 ewura Yesu Kristo de emu na makwa ko fa nkwa no sofo papa yes anko John bi John chapter 15 you say bi wenye Yesu nya se Yesu akomu nkofukuo bi na wo preach wo mu we de asuafo no Peter mu Matthew mu yo mu Yesu suani Yesu di adwuma ne ba ma wo no wo mu na Yesu ka asem wo yedai e kire wo enti sofu tie miye dekin tie
preacher pastor tie prophet tie nie evangelist nyabutre tie singer tie usher tie nie so for bi says so verse 4 to 8 bi verse 4 to 8 kenkai montena mi mu mudi mu metena mi Yesu mi mu na me nso mentena mu na me so mi Yesu mi metena mi mu said the ban no to me free or no aramu nso it is said in previous Yesu was saying say asuafo na hunu no mo ne nete o mo ne ko na balance o ka kire asuafo say gisa mo betena mi mu tie ma Yesu Kristo ye wulade no ye onyankopon a eni pante ahye ne say Yesu no ti nyankopon de emu to se me ne agya ne ye ba ko mi woni mu agya no so ye dai e wo mi mu to obi so betimi Yesu no wo nkwa no wo life no atumi atena no won so anya life no bia just wakotena Yesu de emu say de Yesu ne ti nyankopon mu no to ka kire asuafo say asuafo e ma jimi edi mu ne me nam betimu wie perio munye brebre na mo maye dai mo matira mi mu sa mo betira mu pe ebe ma me so ma be dai ma betira mu so for to aso mini bobe no mo ne man no mo ka mo ye man dia otena mi mu nipa bia wotena mi mu wasasi so ko so matena ni mu abasha me so mi Kristo ne matena ni mu no ono ara na oso ababa no betumi aso aba bebre so for to aso nsi na mo kwatimi a se wo kwatimi a montumi enyohwe montumi nya bibia da ko se obi antena mi mu a se enipa bia ma matena mi mu a oto no twene seba oso ba na nda oto no twene me na meka dabi so obi antena ni mu a obeto na twene tesa de ban e ban on fa wonya he usu ni faso ma no to obeto a twene tesa de sabi ya fa dia enye bola ne ekoto ayre agu enti Yesu mutina ne hia o nti na me kire ba bia nkwaje ne yedan eda aya djuma kase no de ma suafo kwan be na suafo no be faso a o betumi atena Yesu aya kwan be this one o ya kan say o mu live good life but na ne bra twa mo free feeling kekaya ho no mo Yesu ne be dai abaye pe e ba sa dia so mo ni o mu die kwani aba wo Yesu bo ani kwani dam what you say enti da bia mo asema me kase nipa bi obotene ne bra Satan to me man nchan because Satan ne kwan ye bone enti bone kwan na Satan nam so enti so onye diboy na ye trini ni akwa bia na nwa Satan betumi afa so ba wo enti so wotene a da bia urade na be dai abesra wo because wo trini ni ne kwan ne tene ni ti da bia obaba besra enti da bia wo ye okay enti adentina na abrante efezo jom na Satan ntimi nkwan nchan ase kiranse wo ye trini ni Satan ni kwan bia wo ho but we get the boy ania awurade ba wonchen nyadai enye ye ne kwanyasi na mom no Satan na wakonya so we dai oba wonchen da bi obaba so bi o the problem be dai e be breo cause we wicked ti kwambe na ba fa so ba tere awurade Yesu Kristo kwanya ba fa so ba tere awurade Yesu mun se ugo ba tere ne bra na we live good life na em betumi abo na ne Yesu Kristo aye pe na abie do na ma na amwotumi nya kwanya aye dan akwa tere ne mu wase muntina mi mu na me nsam nya dan entina mu bia wantumi ametena mi Kristo mu no meto na twene se de man minia besiraw ema Yesu Kristo nton twene ema awurade nwrejate wo sade enye ne mom ne mesiraw twe ho free fin enkeka ya ho bone ba ko pe na aka no ena du be ko jim Adam Bible record say ye bone koro enye mienu nya miensa nya nan ekoro enzo wuyi Judas ya de na wo ye nya bone ba ko pe nya Yesu no koton ye enya ba ko eye mienu wanzo ya dai wo wuyi enti akayo no ko betim do akojem nipa hu na ho ye wo hinu anu ko betim do akobonsam jim koro no ko betim do akọ awale na ye ngwale wona nso da ba ma kire do bokojim boso na okoso no esa ba sum nyame no ade bo dai do bokojim tibe sidaw so pese utimi wura Yesu mudia ene akonya no se twu free fini kekanya ho na anu ne betumi aboa wo ama wabra bo aye kama ama ho ate ama ho afi na watumi awura Yesu Kristo mu ama enkwaje no so watumi aye den akofa na ama fa wudie no waje aye den aye wodia awurade nhyiraw ena no pay se wotie awurade ahyem na wafa asem no na wode bobobra awurade nhyiraw na ontena nim nhyiraw na bibia anya kama sofo papa me de manushi na yanko kan say
ɔsɛnkafo ma wonyɛ hama me mede ma no hyi ɔsɛnkafo 12 verse 13 up to 14 na yɛmfa ɛnwie nti bɔ mmɔden na twe ho firi fii no nkeka yɛ ho ɛbɛmu awie pɛyɔ ama ɔgyeɛ ne fa wodi ayɛ wodea ama watumi awura yesu mu no watumi akɔfa nkwa nsɔfo wabie yɛnka read ɔsɛnkafo eti du mienu kyekyɛmu du miɛnsa ɛba na edu nan no yɛnka ɔsɛ asɛm no awie asɛm no nyinaa na wieyɛ ka deɛ wate nyinaa deɛ menu mmienu yɛtumi te yɛ nyinaa no hyɛ suro onyankopɔn ne di ne mmara ne di awurade nyankopɔn mmara nsɛm so na yɛi ne onipa nyinaa yɛi ɛne onipa nyinaa yɛte asase so wɔ yɛsɛdeɛ ka na enoyɛ nyinaa na onyankopɔn bɛpagya de bɛba atemmu odwam ka na deɛ ɛhinta menu mmienu bɔne a menu mmienu die na yɛ kokoa mu no yɛ ahinta no papa o bɔne o obɛbu ho awurade de bɛba atemmu odwam aba bɛbu ho deɛ atɛn nti asɛm na wieyɛ de menu mmienu yɛte nyinaa no sɛ yɛnsuro awurade a ɔyɛ onyankopɔn na yɛni ne mmara nsɛm so ɛne ne wɔ nipa nyinaa ne deɛ na sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ na ɛnuyɔyɛ nyinaa na awurade de bɛba atemmu odwam papa o bɔne o awurade bɛfa de aba atemmu odwam na wɔbɛbu ho akɔnta sɛdeɛ onwuma siteɛ awurade nhyira wo sɛ watwe wo afiri bɔne ho na woyɛ papa na woanya kwaya kɔfa nkɔgyeɛ no awurade nso mu wɔ yesu din mu amen